ይባርኽኩም አሜን። እግዚአብሔር ዝዛረበና ነገር ኣሎ ብርሂን ጸሊልና ኣሎ ሕጂ ቀጥታ ናብ ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምህረና እዩ ቃሉ ከምህረና እዩ ስለዚ አሜን። እምበኣር ንሎሚ ነጽንዖ ካብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ኮይኑ ብዝሓለፈ ክሳብ ቁፅሪ 13 በፂሕና ነርና ሕጂ ከዓ ካብ 14 ክሳብ 25 ዘሎ እቲያ ምዕራፍ 7 ብሙሉኣ ማለት እዩ ክንውዳእ ኢና ሎሚ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ ክሕግዘና እዩ ካብኡ ንምሃሮ ነገር ካለና እግዚአብሔር ዝነግረና ነገር ኣለዎ ጥራሕ ስልብና ከፊትና ንስማዕ እምበር እግዚአብሔር ዝብሎ ነገር ኣለዎ እምበኣር ካብ ክሪኦ ከለና ኣብቲያ ካብ 1 ክሳብ 13 ብዛዕባ ሕጊ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ተዳሪናዮ ኣብቲያ ክውድእ ከሎ ቁፅሪ 13 ንዓ ክደግማ እሞ ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ክንከይድ ኢና መታን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ነቲ ሕጊ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ክብል ከሎ እቲ ሰናይ ደኣ እዩ ንዓይ ሞት ዝኾነኒ ያ ኣይፋሉን ሕጂ እቲ ሰናይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሕግሲ እቲ ሕግስ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ጻድቕን እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ 12 ሽዑ 13 እንታይ ይብል እቲ ሰናይ ደኣ እዩ ንዓይ ሞት ዝኾነኒ ያ ኣይፋሉን ንሱ ይኮነን ይብል ኣሎ ሓጢኣት እዩ ንዓይ ሞት ዝኾነኒ ዘሎ ሓጢኣት በቲ ሰናይ ገይሩ ሞት ካብ ዘምፅእ ሓጢኣት ምዃኑ ምእንቲ ክግለጽ ሓጢኣት በትእዛዝ ገይሩ ኣዝዩ ይበዝሕ ወይ ከዓ ይዓዝዝ ዝብል ቅድም ንዝክረቱ ኮይና ኣብቲ ቅድም ጽድቂ መታን ክበዝሕ ሓጢኣት ዶ ይብዛሕ ኢሉ ብዛዕባኡ መሊሱ ነይሩ ሕጂ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ሓጢኣት ክበዝሕ ሲ ሕጊ ኣትዩ እዩ ዝብል ዘሎ ብሕጊ ምክንያት ከመሊሱ እቲ ሓጢኣት ከዓ በዚሑ ይብል ኣሎ ዋላ እኳ እቲ ሕጊ ቅዱስን ጻድቕን እንተኾነ ግን ብኡኡ ዝመጽእ ግን ንዓይሲ ናብ ሓጢኣት ኣውዲቕኒ ሓጢኣት ዝገደደ ኣድኪምኒ እንዳበለ ዝቕፅል ዘሎ ሕጂ ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ ኢና እምበኣር ሎሚ ክንርኢ ካብ 14 ጀሚርና ማለት እዩ ሎሚ ንሪኦ ኣብ ውሽጢ ህይወት ዘሎ ቃልሲ ኢና ክንርኢ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ቃልሲ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና ንእግዚአብሔር ዝግዛእ ማንነት ኣለና ምክንያቱ ዳግም ዝተወለድና ኢና ብመንፈስ ዳግም ስለ ዝተወለድና ምስ እግዚአብሔር ምስ ኣቦና ክሓብር ዝደሊ መንፈስ ኣለና እንደገና ከዓኒ እቲ ድኹም ዝኾነ ስጋ ሓጢኣት ኣብ ውሽጡ ዝተሸከመ ድኹም ኣዳማዊ ዝኾነ ስጋ ከዓ ንድሕሪት ዝጎትት ከዓ ኣለና ምስ ሓጢኣት ዝተሓባበር ማለት እዩ ነፍሲ ከዓ ኣለና እቲ ነፍስና ከዓኒ ማለት እቲ ፍልጠትና እቲ ኣእምሮና እቲ እግዚአብሔር ዝሃበልና ሕልና ከዓኒ ምስቲ ዝበርትዐ እዩ ዝኸውን ሕጂ ነዚ ኢና ሎም መዓልቲ ክንርኢ ቁፅሪ 14 15 እንተዳሪእና እቲ ዝጸልኦ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እሞ እቲ ዝገብሮ ኣይፈልጦን እየ ሕጊ መንፈሳዊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣነ ግና ትሕቲ ሓጢኣት እተሸጥኩ ስጋዊ እየ ይብል ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ውሽጠይ ዘይደልዮ ገብር ኣለኹ መን እዩ እቲ መንፈሰይ ዘይደልዮ እገብር ኣለኹ እቲ መንፈሰይሲ ናይ እግዚአብሔር በቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ይባህ ዝብሎ ግን እቲ ስጋኸ ይጎተኒ ኣሎ እቲ ስጋ ግን ነቲ ዘይደልዮ ንክገብር ይደፍኣኒ ኣሎ ንዘይደልዮ ነገር እገብር ኣለኹ ነቲ ዝገብሮ ኣነ ሓሲብ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ፈሊጥ ኣይኮንኩን ታይዳ ድኹም ስጋ ስለ ዘለኒ እቲ ሕጊኸ መንፈሳዊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣነ ግና ትሕቲ ሓጢኣት እተሸጥኩ ኮይነ ኣለኹ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሕቶ ተደኣ ሓቲትና ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንዳሓተተ እዩ ዝምልስ ሕጊ ንምንታይ ደኣ እሞ ተዋሂቡ ከምዚ ተደኣ ዘሸግር ኮይኑ እዚ ኩሉ ከምዚ ዝገብር ተደኣ ኮይኑ ንሓጢኣት ዘብዝሕ ተኮይኑሲ ንምንታይ ደኣ እሞ ተዋሂቡ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ብዙሕ ሰብ እውን ክሓትት ትኽእል እዩ ኦነስቲ ዝኾነ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ደኣ እሞ ይሂብ እግዚአብሔርሲ ሰብ ክገብሮ ዘይክእልሲ ንምንታይ እዩ ሕጊ ሂቡ እንተበልና ካብ መጀመርትኡ እውን ብኡ ክንጸድቕ ኢሉ እግዚአብሔር ኣይሃቦን ነቲ ሕጊ ብኡሲ ናኡ ክንበፅሕ ኢሉ ኣይሃበን ንእስራኤላውያን ክህቦም ከሎ ከም መሐለዊ ወይ ከዓ ከም መቕፅዒ እቲ ዝመፅእ ክሳብ ዝመፅእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዝመፅእ መሐለዊ ገይሩ ካብ ካልኦት ዝተፈለዩ ሰባት ገይሩ ንርእሱ ዝኸውን ኣቐሚጡ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ኣሕዋተይ
اتحقي منفساوي عندنا ناي እግዚአብሔር ሕጊ that means بناي እግዚአብሔር ስታንዳርድ ይወፂ እቲ ንሕና ገና ብሓጢኣት ዝወደቕና ሰባት ኢና ብስጋ ኢና ከዓ ንመላለስ ብስጋ ዝመላለስ ናይቲ እግዚአብሔር ስታንዳርድ ዘለዎ ቅዱስ ዝኾነ ሕጊ ክፍጽሞ ኣይክእልን እግዚአብሔር እውን ይፈልጥ እሞ ንምንታይ ዳ ሄበና ንምንታይ ሄበና ንዝብል ሕጊ ከጽድቀና ይተዋህበን ካብ መጀመሪኡ እንታይ ዳ ከም ብርሃን ኮይኑ እቲ ክፍኣትና ኸርእየና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጊ እውን እኮ ሓጢኣት ነይሩ ሕጊ ከይተዋህበ ከሎ እውን ሓጢኣት ነይሩ ግን ዘርኢ ነገር ኣይነበረን ሕጂ ሕጊ ምስ መፀ ግን ከምዚ ማይክሮስኮፕ ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ ኩላታ ክፋእኻ የርእየካ ማለት እዩ ከምዚ ብርቱዕ መስትያት ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ምስ መፀ እንታይ እዩ ገይሩ ኣርእዩ እምበር እሱ ይኮነን ነቲ ሓጢኣት ኣምፅይዎ ግን ነቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ሓጢኣት ነቲ ዘይርአ ሓጢኣት ከም ኖርማል ገይሩ ሰብ ዝነብረሉ ዝነበረ እቲ ሕጊ ጌርካ ምስ ረኣኻዮ ግን ኩሉ ሰብ ሓጢኣተኛ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ጥቕሙ ደኣ እንተ ደኣ ኢልና ሰብ ሓጢኣተኛ ምዃኑ ንኸረድእ እዩ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 20 ክሳብ 20 ዝነበረ እንተ ደኣ ርኢናዮ እንታይ እዩ ዝብል ሰብ ኩሉ ውዱቕ እዩ ሰብ ኩሉ ሓጢኣተኛ እዩ እቶም ሕጊ ዝተዋህቦም ይኹኑ ዋላ እቶም ሕጊ ዘይተዋህቦም ኩሎም ሓጢኣተኛታት እዮም እቲ ሕጊ እንታይ ደኣ ገይሩ ማለት እዩ ኣርእዩ ሽዑ እንታይ ትብል ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ሰብ ኡይ ትብል ማለት እዩ እንታይ ትፅውዕ ሓገዝ ትፅውዕ ቀንዲ እግዚአብሔር ዝደለዮ ንሱ እዩ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ሓገዝ ዝደሊ ኣለኹ ክትብል ይደልዩ ስለዚ ሕጊ ከምኡ ስለ ዝኾነ ናበይ የመልክተና ኣሎ እንተ ደኣ ኢልና ናብቲ መድሓኒ የመልክተና ኣሎ ማለት እዩ ናብ መን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ቀንዲ ዓላምኡ ሕጊ እንታይ ማለት እዩ ድኹም ምዃንካ ኣርእዩ ምንም ክትገብር ከም ዘይትኽእል ኣእሚኑ ኣነ ድኹም እየ ኢልካ ኢድካ ምሳብካ ርድኣኒ ምስ በልካ ሽዑ ናብ ጎይታ ትጽጋዕ ኣለኻ ማለት እዩ ናብ ጎይታ ምጽጋዕ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ምንሳሕ ማለት እዩ ኣነ ይክእልን እየ እግዚአብሔር ርድኣኒ ምባል ማለት እዩ ኣነ ኹፍ እየ ሓጢኣተኛ እየ ኣይክእልን እየ ዋላ ሓንቲ የብለይን ስለዚ ኣጸጋዓኒ ርድኣኒ ኣድሕነኒ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነቶም ናባይ ዝመፁ ኩሎም እንታይ ክገብር እየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክቦም እየ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ እዮም እቶም ብኣይ ዝኣመኑ ናባይ ዝመፁ ኢሉ ከዓኒ ኢየሱስ ከዓ ይቕበለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ የርእየና ክፍኣና የርእየና ሽዑ ናብ ኢየሱስ የጸጋዓና ቀንዲ ዓላምኡ እምበር ንሱ እዩ ስለዚ ንምንታይ ደኣ ኣሎ እሞ ብዙሕ ዝዝረበሉ ዘሎ እንተ ደኣ ኢልና ሓደ ኤግዛምፕል ክህበኩም ሓደ ዝሓመመ ሰብ ሕማሙ ኣይፈለጠን ግን ይሳቕ ኣሎ ብብዙሕ መመርመሪ ገይሮም ሓኻይም ይምርምርዎ ብዝተፈላለየ መመርመሪ ናይ ውሽጢ መርኣይ ድዩ ካልእ ቴስት ድዩ ገለ ገይሮም ሽዑ ኣይ ሕማምካ ረኺብና ኣለና ከምዚ ዓይነት ሕማም እዩ ስለዚ ዝንዝን ፈውሲ ኣዚዝናካ ኣለና ነዚ ትወስድ ክትሓዊ ኢኻ ነዚ ይወስድ እሞ ይሓዊ ነዚ ሰብ እዚ ድሕሪ ሕጂ ማለት ነዚ ሕማም እዚኣ እቲ መመርመሪ የድልዮ ድዩ ኣየድልዮን እዩ እቲ ፈውሲ ኦልሬዲ ረኺብዎ ኣሎ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ይባና ከዓኒ እንታይ ዝብለና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሕዋተይ ንሕና እቲ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ወሲድና ኦልሬዲ ሓጢኣትና ፈሊጥናሲ ኣሚንና ኢና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸጊዕና ኢና ድኹም ኢልና ተጸጊዕና ኢና ስለዚ ተመሊስና ነቲ ሓጢኣት ዘርኢ ንምንታይ ኢና ንደልዮ ዘለና እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኦልሬዲ ኣርኢና እዩ ኣርኢናስ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ በፂሕና ኣለና ስለዚ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተደኣ በፂሕና ንምንታይ ንድሕሪት ንምለስ ሐዋርያ ጳውሎስ ንገላትያ ኣትርር ኣቢሉ ጽሕፈሎም ዝነበረ ነዚ እዩ እቲ ቅድምሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ስቁል ኮይኑ ይረኣየኩም ነይሩ ሕጂ ደኣ ንድሕሪት ክትምለሱ ንድሕሪት ኢልዎ ሪኢኹም ነቲ ሕጊ ንድሕሪት ክትምለሱ እንታይ ዓዚም ተገይሩልኩም ኢልዎ ኦልሬዲ ኣብ ኢየሱስ ኣቲኹምሲ እንደገና ናብ ሕጊ ክትምለሱ መን እዩ ዓዚም ገይሩልኩም ኢሉ ጽሒፍሎም ንገላትያ ማለት እዩ ስለዚ ንኸምኡ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ዘርእየና ዘሎ እምበር ናይ ሕጊ ክፋእ ኣይኮነን ዘምህረና ዘሎ ሕጊ ጻድቕ እዩ ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ እዩ
ፍጹም ቅዱስ ግን ሰብ ክገብሮ ኣይክእልን ክገብሮ ኣይክእልኒ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መጽዩ ኣብ መስቀል ሞይቱ ኣድሒንና እዩ ኣብ ክንዳና ሞይትልና እዩ ስለዚ ንሕና ንመን ኢና ንጽዕብ ማለት እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣሞይ እንታይ ኢልና ነርና ንሕና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኢና ስለዚ ንሕና ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኢና ነዚ ንምርኣይ እዩ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ንሓጢኣት ናይ ምርኣይ ስርሑ ሰሪሑ እዩ ስለዚ ሰብ ባዕሉ ክጸድቕ ከም ዘይክእል ኣርዩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝጽጋዕ ገይርዎ ስለዚ እምበኣር ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ነቲ ናይ ህይወት ዝህብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተደኣ ኣጸጊዕና ቦትኡ ይልቀቕ እዩ ዝብል ዘሎ ቦትኡ ይልቀቕ ንመን ይሃብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብጸጋ ኢና ድሒንና ዝበለ ነዚ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ፕራክቲካል ዝኾነ ኣብ ህይወትና ዘጋጥመና ኢሎም መዓልቲ ዝገልጸልና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝገልጸልና ዘሎ እስማዕ ኣሎ ድዩ اسمع له مش سمع له ويسمع له يا እንታይ ዝገልጸልና ዘሎ እንተ ደኣይልና ግን ፕራክቲካሊ ኣብ ህይወትና ዘጋጥም ነገር ኣሎ እንታይ ዘጋጥም እንተይልና ንሕና ሕጂ ኩሉ ኣይወዳእናን ዘለና ኣብ ዓለም ኢና ዘለና ስጋ ዝበሃል ኣለና እቲ ኣዳማዊ ዝኾነ ናይ ሓጢኣት ዘርኢ ኣብ ውሽጢ እቲ ስጋ ኣትዩ ኣሎ ዘድክመና በቲ መንፈስና ክንብርትዕ ንጎይ እሞ በቲ ስጋ ከዓ ንድሕሪት ንጉተት ስለዚ እዚ ከም ቃንዛ ዝመስል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዝዛረቦ ብዙሓት ተንተንቲ ነዚ ክትንትኑ ብዙሕም ሽገሩ ግን በመንፈስ ኣምላኽ ኮንካ እንተ ዳርኢኻዮ ሐዋርያ ጳውሎስ ዋላ ሓንቲ ተሸገሮ ነገር የለን ኢየሱስ ብደንብ ተኸቲሉ ጉያ ይወዲኤ ኢሉ ናብ ጎይታ ክኸይድ ሃረር ዝብል ዝነበረ እዩ ግን ብዛዕባና ይዛረብ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንርእስና ንሰዶ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ቁጽር 16 ነታ ኣነ ዝደልዮ ካብ ዘይገብሮ ግና እቲ ሕጊ ሰናይ ምዃኑ እሰምር ኣለኹ ኣነ ይኮን ማለት ኣነ ደኣለ እምበር እቲ ሕጊ ይኮነን ሰናይ እሱ ካብበልኩ እቲ ድኻም ኣባይ እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኣባይ ሓዲሩ ዘሎ ሓጢኣት እዩ እምበር ኣነ ኣብኡ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ኣነ ክብል ከሎ ሕጂ መንፈሰይ ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣነ ብፍቓደይ ፈትየ ኣይኮንኩን እንታይ ዳ እቲ ዘይደሓነ ስጋይስ ምሳይ ስለ ዘሎ እዩ ንሱ ንድሕሪት ይጎተንሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ሕጊ ኣይኮነን ዋላ እውን እቲ ድኹም ስጋና እውን ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ኣብ ውሽጢ ስጋና ሰፊሩ ዘሎ ናይ ሓጢኣት ዘርኢ እዩ እቲ ካብ ኣዳም ዝወረስናዮ ኣረጊት ሰብነትና እንዳበልና ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብ ስጋና ኣትዩ ዘሎ እቲ ሰርከስ ኢለውን ቅድም ተዛሪበሉ ነይረ ብናይ ግሪክ ነቲ ስጋና ናብ ክልተ እዩ ዝኸፍሎ ሰርከስ ይብሎ ነቲ ሓደ ከዓ ሶማ ብሎ ነቲ ሶማ ኣካል ማለት እዩ በቃ ዋላ ሓንቲ ተኣዚዙ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኣካላትና እቲ ሰርከስ ዝብሎ ግን እቲ ሓጢኣት ባህሪ ዘለዎ እቲ ማንነት ናይቲ ስጋና ከኣኒ ሰርከስ ይብሎ ሕጂ እቲ ቀንዲ ሽግር ኮይንና ዘሎ እቲ ማንነት ናይቲ ስጋና እዩ እምበር እዚ ስጋና ተኣዚዙ ዝገብር እዩ ባዕሉ ዋላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የለን ግን ማንነት ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ዝተሓብአ ንሱ እዩ እቲ ሽግርና ግን ከነለልዮ ይግባአና ንምንታይ ኢና ሰናይ ክንገብር እንዳደለናስ ሰናይ ክንገብር ዘይኮነልና ንምንታይ ኢና ድሕሪ ሕጂስ ዝበልናዮ ነገር እንደገና ከኣኒ ድሕር ኢልና ንርከብና ሓንሳብ ነዚ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቁጽሪ 18-19 እንተዳሪእና ፍቓድሲ ኣሎ እንብል ኣሎ ምግባር እቲ ሰናይ ግና ሲኢነዮ ኣለኹ እሞ ነቲ ዝደልዮ እከይ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከምዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ትሪኢ ኣለኹም ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ የርእየና ኣሎ እንታይ ማንነትና እዩ ዘርእየና ዘሎ ሕዋተይ ንሕና ሰባት ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ባህሪ ዘለዎ መንፈስ ዳግም ዝተወለድናሉ መንፈስ ኣለና
ناي آدم زوري زخوانه خاني سجا خاني علنا ناي آدم كاب آدم صورسه مسحاتياتو مصدقامو كاني سجا علنا نازي أمونغو زخلت خوينو نعنا زخيدنا خاني انت علنا نفسي علنا ويك أأمرو علنا حلنا نفس زبهال مبار أأمرونا حلنا اتي نحنا نجزء له مالتي جن إذا بمنتاي افكت يخون ወይ ከዓ በመንታይ ጽሎ እንተዳይልና ወይ በት መንፈስ በትናይ እግዚአብሔር ዝኾነ መንፈስ መንፈስና ውሽጥ ዘሎ ወይ ከዓኒ በትናይ አዳማዊ ዝኾነ ናይ ስጋ ባህሪ ብኡ ይክዛእ ሕጂ ሓዲ እዩ ማለት እዩ እዚ እዩ እቲ ሽግርና ተሸጊረ ኣለኹ ዝብሎ ዘሎ እዚ እዩ ክሳብ ዳግም ጎይታ ዳግም ዝመጽእ እዚ ስጋና ከሸግረና እዩ ኣሕዋተይ ከሸግረና እዩ ስጋና ክንብል ከለና ኣካላትና ማለት ኣይኮንኩን كنحاسبه كل جزء نحاسبه كلنا أكلاتنا مالت أيقونن أنت إذا إتبهري أوش تسافير زلوا نايكفاء بهري نسو كل جزء نسلك سبات يشكره صبوا خيد على الله خطبل سأنح موت أنكف سلازي أبحات يات كين ودق مبار كم زخاب كونه إذا خاب كونه جن أبحات يات كين ودق مو نقبره نجر علنا مالتي مخنياتو نزيوم نفلتهم زدلي الناس نمنتايو زبل حتو انت دامز ايو كنفلتهم زدلي الناقن دمخنيات كيودقنا متان كنفلتهم يكبعنا أبا قداماي كورنتوس خنبب يمو نوح زبالي كنت عندي ديلي يازر له وصر عصر تغلطبت مودعتها ياكن نبينا ختم ببا كم ذي كلنا نفلتا كل جزء سامعنا ياخن كون نخلينا سلازي اتداوي لزولو زماسلو كيودق يتنقق تبل تغسل لكن كابي امس يعني زبل كان مجمرة غابو صحاده اما صحاب قدس بزح جزء كان مجمري انت مبيب كايو تتححز يزخون كابو صحاده انت دا امبيب نايم عرف 10 تايق قداماي كورنتوس أحواتي كلاتهم أبوتاتنا تحت دبنا خمس نبرو كلاتهم من بحري كم تساقروا زي تفلتو خدكونو أي فتوني يبل كلاتهم دما بدبنا ببحرن بناموس تتأمقو يبلنا كلاتهم من اتحاد منفسا ومقبي بلعو كلاتهم اتحاد منفسا ومستستيو كابتي زي صعبهم زنبر منفسا وكوحي ستيوم يوم أمو اتقوحي خاء كريستوس يبلنا تري لهم كاب كوحي ما يستيوم يوم أيهودا إسرائيلاويان كاب كيح بحر مستقارو مالتي أبت مدرة بدا جن اتقوحتي انت يبلو له عبزي هوريا باولس اتقوحتي كريستوسي كاباتاتهم اتهم زبزحو جنا نأملاخ بها يبلوون سلازي أبرخا تودؤو إذا كمتي نساتهم تمنيوا نحنا نتي إكيم أنتي خين مني ملبمي كخوننا كخونولنا بلنا تري لهم تقول له ساتهم أبولي كيدان حواتي كله أبولي كيدان زلو نبي يسوع كريستوس كترجم كخلالله ناب حدش كيدان كترجم كخلالله هجن تايز بلنا زلو إتنساتهم أبت مدرب دا زود وزنا بارو مالسي مئزاز أبيام زود وزنبارس نعنا مثالي نخو خوننا يزبلنا زلو تاقوصر شدشتر ايوه إذا كمتي نساتهم اتمنيوه نحنا نتئكيم انتي خين منه ملبمي خونو لنا بلنا امباركي اتهزبي خبالع كساتن تقمته كسحقون تنسئه زبل كم تتصحفه كمتم قلياتهم مملخ تطاقوت اي تخونو كمت قلياتهم زمان زورو أمو بحانتي معالتي 23 شح زودقو عين منزر كم تقالي آتم زفتانو أمو باتمان زتوفقو نكريستوس عين فتنو سلاز فتانو باتمان توديهم مش سلازي نحنا نكريستوس عين فتنو كم تقالي زعزمزم أمو اتمات في زتفهم عين عزمزم إذا كله ملبمي كونيو زبصحهم نعنا أتي مودة زمانات نزر كبناون نتكساس
كخوننا إيو استصحفة تري لهم إذا كله استفسمه إذا كله بولي كدان كندز الشح مويتهم كم زجيرهم كم زمويتهم زبلسي نعانا نزوما موداتا زمن زلنا نتكساسنا يتصحيفو بو خنلب ميقبأنا يزبلنا زلو شعوب تاقوصر عصر تغلطة زدلو هو سلازي بلالو ناي سلازي انتاي خوينو انتاي مالتي قطق على الكولو أبتا ناي موداتا يزتقلل سلازي اتدوي لزلو زمسلو كي ودق يتنكر قبلنا مالتي دحاني النابلكا شتت علو دحاني النابلكا مودق علو مو اتي دحان يزلخ آنه ولا حنت صقم يبلين زبل يتنقق يبلنا له نمنتاي إذا زمهرنا زلو نرأسنا خنحلو مالتي مخنياتو شتس زبل سقا علنا منفسنا قوا كاب أملاخ استولدن تخوني اتسقانا جنا زي دحان سقاي الدماوي بحري زلووي دنگس زقطعي دنگس زنصرصري دنگت كا زخوري دنگت كا زصلي أود آخر نبر يبلنا نمبر دنقت جلز جبري مالتي سلازي نزي زمهرنا زلو سلازي عوش تسقانا نحاتيات هلونا اللو يتقند على ما حواتي تقللي له كنوصدول ذا اللي انت دا هالليسي عوش تسقانا نحاتيات بحري اللو نزغي كما يجيرنا إنانا آليو حانت simple example كهبي إحواتي حانت simple example كبوكم كلنا نفلتو عصو عصو زحمة مسب نفلتينا عصو زحمة مسب يحشو يحوي تي مدهاني توصد يحوي صبق يخون سو نوتن تدا تغناخينو قالن تايلو ولا حانت تصقم يقولون صبق يزنبر سو نوتو أبز دهمالو جزيجن انتاي تعاسو تلعالو نفلتينا حواتي كما كم زقبر فرفر يمزو رهاس برهاس حمام رئسي بقى بطعمي بقى انت عشو مخون نمنتا يخوم زخون زولو اتنا عاسو زت محلالفو او بوشت سو النوتو سلا زولو سو النوتو ابز دخمولوس جزيه اتي يبرتع مو بقى كساي يودقون از السبز مالتي ابتي سو النوتو زتررلو جزيه كن ولا حنت افكت يولون لك بو نوصل دخا حاتيات قال لكعكم إيه أنت دا سجانا مالتي تب سجانا زمس حاتيات ويكات حاتيات زولو زولو تي بحري مالتي تي أف سجانا زولو بحري سؤال تحبي وقول له أنت دا أنا حنا تمنفسا ونهنا برتيو مالت منفسا ونهنا برتيو أخبر كله نعو أنت دا نس إجزابير زلنا كونكشن أنت دا نداتررنا خينا بس أولوتن بقال أملاخن مورنا بإجزابير ندات سجعنا كيدنا منفسنا أنت دا برتيو مالتي منفسنا أنت دا برتيو نتناي سجع نحاتيات مقبار عقمي يدكمو كم زي اللو يخون مالتي لك كم زي عصو زحمامه منم زي كم زي بولو زخون قوم يخون دنگت جن نزنا جرزي قديفنا نتناي سجع بحري مس نختل نسجعنا مس نسمع كس بقس تمنفساو اننا ندادخه من تدا مصيو اتي عاصو تبقس مالتي تعبسو تلعلنا تي عاصو زبلا زلو حجه تا اب سغا وشت زلا نحاتيات بحري اسا تلعالمو مصراف تجمر مخراي تجمر نجر مدلاي تجمر بقى تناي سغا بحري كله تجمرو مس الساعه تجمر ابغلات يا تصحيف زلو تناي سغا بحري نعو تجمرو مالتي سلازي صبوق انديكيشن يمو حواتي كومو خمالصو خلو اتي عاصو تلعالا مالتي سلازي صبوق مغب خنبلع علنا سلازي حاتيات ون كومي مالتي ابتو قصري اسرانا حدن كابت مصحف قدسنا خنن ببينا مو حبزنا مبو زلنا ابتو قصري اسرانا حدن انتاي بلالو اتي ناتو زدوليو كابزي قبرو قنا دحر حجس اتي اباي حادير زولو حاتيات ينبر انا ايكون كنز قبرو زولو خطري لهم اتي اباي وشتي حادير زولو انا ابزدخم ولو ساعات نسو يبرتعمو نسو يو نابز زودقني يبل
ካብ 22 ክሳብ 21 እንተዳሪና እምበኣርሲ ኣነ ሰናይ ክገብር ዝደሊ እቲ እከይ ከም ዝጠብቀኒ ሕጊ ኮይኑ ረኸብክዎ ብለን ካብ 22 ክሳብ 24 ከምብበ እሞ ክንሪኦ ኢና ንዑ ፅቡቅ ጌርና ግናኸ ኣብ ኣካላተይ ምስ ሕጊ መንፈስ ዝዋጋእ እዚኣ ምስ ሕጊ መንፈስ ትብል ዘላ ኣብ ናይ እንግሊሽ ተዳሪኹማ ምስ ናይ with mind እያ ትብል ኣብ ናይ ኣምሓርኛ እውን ምስ ናይ ኣእምሮ እያ ትብል ኣብዚ ብመንፈስ ኢሎም ተርጉሞም ኣለው anyway ግን ምስ ሕጊ ኣእምሮ ዝዋጋእ ናብቲ ኣብ ኣካላተይ ዘሎ ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉ እውን ዝማርኸኒ ካልእ ሕጊ ይርኤል ኣለኹ ብላ ኣሎ ትሪኡ ኣለኹም ካልእ ሕጊ ናብቲ ናብ ሓጢኣት ኣቢሉ እውን ዝማርኸኒ ካልእ ሕጊ ይርኤል ኣለኹ ይዋ ኣነ ምግዱር ሰብ ካብዚ ናይ ሞት ስጋስ መን ኮን ከድሕነኒ እዩ ኢሉ ቁፅሪ 24 ይውድእ ሕጂ ብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ክጠቃለል ከሎ ሰለስተ ሕጊ እዩ ኣብዚ ዘርእየና ዘሎ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ይብሎ ኣሎ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ዝብሎ ዘሎ እቲ ብሙሴ ዝተዋህበ ኣብ ሲና ዝተዋህበ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ቅዱስን ጻድቅን ሕጊ እዩ ዝበልናዮ እሱ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ካልኣይ ናይ ኣእምሮ ሕጊ እዛ ናይ መንፈስ ሕጊ ተባሂላ ኣላ ኣብ ናይ ትግርኛ ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ወይ ኣብ ናይ እንግሊሽ ርአይዋ ኢኹም ናይ ኣእምሮ ሕጊ እዩ ዝብል እዚ ከዓ እቲ ፍቃድ እቲ ኣባና ዘሎ ናይ ፍቃድና ማለት እዩ ብፍቃድና ዝግበር እዚ ከዓኒ ናይ ኣእምሮ ሕጊ እታ ሳልሰይቲ ኸ ናይ ሓጢኣት ሕጊ እቲ ናይ ሓጢኣት ሕጊ ስለዚ እዚአን ሰለስተ ኣለዋ እዚአን እንተደኣ ርኢናየን ኣብዚአን እዩ ዘሎ ትውግእ ማለት እዩ እቲ ውግእ እምበኣር ኣነ እንታው ከመይ ዝበልኩ ምግዱር ኢሉ እዩ ፅሒፍልና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ክገልጽ ይደልዩ እንተደኣ ኢልና ውግእ ኣሎ ውሽጥና ኣሕዋተይ ፅሩይ ውግእ እዩ ዘሎ ኣመንን እንተኢልና ኣብ መንፈስናን ኣብ ስጋናን ውግእ ኣሎ መንፈስና ዝደልዮ ካልእ ስጋና ዝደልዮ ካልእ እዩ መንፈስ እንተደኣ ስዒሩ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ንገብር ስጋ እንተደኣ ስዒሩ ከዓ ስጋዊ ዝኾነ ነገራት ንገብር ከምቲ ኣብ ገላትያ ዘሎኻ ፍረ መንፈስ ኣለው እንተደኣ መንፈስ በርቲዑ ፍረ ስጋ ከዓ ኣለው እንተደኣ ስጋ በርቲዑ ስለዚ እዚኦም ክልተ ክዋግኡ ከለው ግን ልክዕ ከምዚ ክልተ ዓበይቲ ዓድታት ንገለ መሬት ዝዋጋእ እሞ መን ተቆፃፀሮ ዝዋጋእ ወይ ከዓ ንሃብቲ ክዋጋእ ከለዋ ወይ ከዓ ንሚነራል ክዋጋእ ከለዋ መን ይቆፃፀሮ ዝዋጋእ ልክዕ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ውሽጥና መንፈስን ስጋን ዝዋግኡ ንኣእምሮና ንምቁፅፃር እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ንነፍስና ምቁፅፃር እዩ ነፍስና ክንብል ከለና ኣእምሮና ፍቃድና ሕልናና ማለት እዩ ነዚ ንምቁፅፃር እዮም ዝዋግኡ ስለዚ እንተደኣ ስጋ በርቲዑ እሞ ንኣእምሮ ተቆፃፂርዎ ሙሉእ ብሙሉእ ስጋውያን ንኸውን ማለት እዩ እንተደኣ እቲ መንፈስና በርቲዑ እሞ ንኣእምሮና ንሱ ገዚእዎ ኣእምሮና ምስ መንፈስ ተሓባቢሩ ከዓኒ መንፈሳውያን ንኸውን ስለዚ ነዚ መን ተቆፃፀረ እዩ እቲ ውግእ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ዓብይ ቃልሲ እዩ ዘሎ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ዘረድእ ገላትያ ከንብብ ኣሕዋተይ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 17 ከምዚ ይብል ስጋ ነቲ ምስ መንፈስ ዝፃረር ይምነ ትሪኡ ኣለኹም ስጋ ነቲ ምስ መንፈስ ዝፃረር ይምነ መንፈስ እውን ነቲ ምስ ስጋ ዝፃረር እዩ ዝምነ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ እዚኣቶም መፃርርቲ እዮም ትሪኡ ኣለኹም እዚኦም መፃርርቲ እዮም በቃ ብሓደ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ እዚኦም ባእሲ ኣሎ ውግእ ኣሎ ስለዚ ኣእምሮና ንመን ይገዛእ ንሕና ኢና ንውስን ማለት እዩ ኣእምሮና ንመን ይገዛእ እንተደኣ መንፈሳዊ ምግቢ መጊብናዮ ተመጊብና ሞር ንመንፈስና ሰሚዕና በቃ ከምኡ እንተደኣ ጌርና መንፈስና እንተደኣ በርቲዑ ስጋ እንዳደኸመ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣእምሮና ናይ መን ይኸውን ማለት እዩ መንፈሳዊ ነገር ይሓስብ እንተደኣ
ስጋ ብዛዕባ ስጋና ብዛዕባ ኣንነትና ብዛዕባ በቃ ስጋና ከነሕጉስ ጥራሕ ኮይኑ ኩሉ ነገርና ነቲ መንፈሳዊ ነገርና ረሲዕናዮ ከዓኒ ስጋና እንዳበርትዐ ይኸይድ እሞ ቀስ ብቀስ ኣእምሮና ይቆፃፀሮ ፍጹም ናይ ስጋ ጥራሕ ንሓስብ ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እዩ ዘምህረና ዘሎ ይሕዋተይ ክሳብ ናይ ጎይታ ዳግም ምምፃእ እዚ ውግእ እዚ ክቕፅል እዩ ኣሕዋተይ ሓራ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና እዚ ውግእ እዚ ኣሎ ከምዚ ክብል ከለኹ ዓቕሚ የብልናን ዋላ ሓንቲ ንወድቕ ኢና ገለ ኣይኮነን ግን እንተዘይፈሊጥናዮ ግን ንወድቕ ኢና ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ንቑሓት መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብለና ንቑሓት ክንከውን እዩ ዝነግረና ኩሉ ግዜ ስለዚ ክሳብ ጎይታ ምምፃእ ኣብ ስጋና እቲ ናይ ሓጢኣት ዝገብር ማንነት ኣሎ ይዓይ እዩ ግን ከ እቲ ሰናይ ነገሩ ግን ኣብ ሂወትና ገዛኢ ክኸውን ግን ዘይክንፈቅደሉ ንኽእል ኢና ኣእምሮና ኣንቂሕና ግን ፍቃዱ ዘይምፍፃም ንኽእል ኢና ከምፅእ እዩ ሓሳብ ከምፅእ እዩ ግን ንሕና እምቢ ናይ ምባል ዓቕሚ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ብመንፈስ ዳግም ተወሊድና ኢና መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ዝሕግዘና ስለዚ ንኽእል ኢና ስለዚ ምንታይ ኣብ ፍቃድ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ ፍቃድና ንመን ኢና ነግዝእ ነፍስና ንመን እያ ትግዛእ ስለዚ ክጠቃለል ከሎ ሓጢኣት ብተግባር ዝግበር እምበኣር ከመይ እዩ ዝግበር ሓጢኣት እንተደኣ ኢልና በቲ ናይ ስጋ ህይወት እዩ ዝግበር ሓጢኣት ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ስጋ ህይወት እዩ ዝግበር መንፈስ ቅዱስ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ ዝገብር بس بتناي سجا هيوتي زتقم حاتيات مالتي إذا دما بناي فقادي كن فقاد كأنا أمورنا تقص أصيري يكز كبرو نا أمورنا هاي تقص أصير خانزي أي كبروني كاو أمورنا مس فقاد كن نا أكلات كا فقادي هبوم أكلات كا نتحاتيات نخسرحو يلا أخو مالتي صدقم كومي يحواتي انت دات منفساوي ማንነትና ገዛኢ ኮይኑ ከዓ ኣእምሮና ንዑ ይግዛእ እሞ እቲ ኣካላትና ንሰናይ ነገር ክገብር ከዓ ይግዛእ ስለዚ እቲ ኣካላትና በቲ ዝተኣዘዞ እዩ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ኩሉ ግዜ ውግእ ስለ ዘሎ ነዚ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ከመይ ዝበልኩ ንስጋ ዝተሸጥኩ ሰብ እየ ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ ኩላትና ደቂ ሰባት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ድኹም ዝኾነ ስጋ ኣሎ ከም ድላይና ክንነብር ኣይኮናን ዳይዳ ክንቆፃፀሮ ይግባአና ስጋ እንተዳ ነፃነት ተዋሂብዎ ብዙሓቶቶ እንተዳ ተገይሩሉ ካብ መንፈሳውነት ይዘውርደና እዩ ትቐንዲ ሓሳብ ሽዑ ክውድእ ከሎ ብዙሓት እውን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምሁራት ነዚ ዝጨንቆም ንምንታይ ክሳብ ክንዲዝ ከምዚ ዝብል ዘሎ ዝብል ዝዛረቦ ማለት እዩ ክውድእ ከሎ ግን ከምዚ ኢሉ ኣሎ ጽቡቕ መዛዘሚ ገይሩሉ ቁፅሪ 25 ንኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሓት ይኹኖ እምበኣርሲ ኣነ ባዕለይ ብሓሳበይ ንሕጊ ኣምላኽ ግዛእ ማለት እዩ ብስጋይ ግን ንሕጊ ሓጢኣት እግዛእ ኣለኹ ይብለና ኣብ ቁፅሪ 25 ብስጋይ ንምንታይ ንሓጢኣት እግዛእ ኣለኹ ብመንፈሰይ ግን ንሕጊ ኣምላኽ እግዛእ ኣለኹ እዩ ዝብለና ዘሎ ከምዚኤ ኢሉ ነግረና ኣሎ እቲ ሰናይ ነገሩ ግን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:57 ከምዚ ኢሉ ከምዚ ዝብል ኣሎ ግናኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ይብል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዓወት ይብና ኣሕዋተይ ነቲ ናይ ስጋና ሓሳብ ናይ ስጋ ሓሳብ እምቢ ክንብሎ ክንዕቆ ከዓኒ ኣብ ውሽጥና መንፈስ ኣቐሚጥልና እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክመክሮ ከሎ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ዝብሎ ልክዕ ከም ኣትሌቲክስ በቃ ነቲ ሰናይ ነገርሲ ብኡ ንርእሱ ከሰልጥና ጸሎት ከልምዳ ንርእሱ ይነግረው
ጸሎት كلمدان رؤسو تريننج كجبرة مور بزجبرنا يقصري مور ناون دعتنا إنا نقيد كسل شونا يبولون ولا قاس جانا ندحرت كوكوتنا أنت فتوى تدلي MB نايم بال عقم خلونا لومي انت دا برتعنا يو صباح حسب بقنا نبرتعو دحريو خا أبنا نبرتعو سلازي كمزي قال example تخبوكم مثلكم حواتي كمزي دن دان قلعة ريخم اللهم نايش تقول دن دان قلعة يبقى سوغا مو مسبوس أوتو خوينو قال ملي قالت حقاقي زي ما تسمو حنسب كمزي حمقا كانت دا جيروم كابون تايم تقبرو كل جزي يدندنا كمالتي كل جزي مسيو حنساب حميقا كاسل زخوني صاغا بقى حنساب كسايس لزخون كاوي تفرحو شو كل جزي كل جزي خودق كيفتن مالتي قلنا صح حنت معالتي برتعيلكا نرأس خات أنكر كانت قد إمكاجن أي قد أمني حنت معالت خان صخام قال تسعير كاي قد أمني لك أخومي سجانا أنت دام حنساب كن سعره جميرنا دا سعرنا ترى خيرنا نحنا تعودتينا جن زخول له زب أنا يكون أنت داب أملاخنا كنا غنتي بقولت أنا يسوع كريستوس كيرو حوز بنا أملاخ سبحات يكونوا يبل مالتي سلازي تقنديم بار ناي زمال اختي يزيو كن كل جزء كاين ودقن كل جزء تنقعات كنكون يقبعنا مصحف قدسونكم يزبلنا كم قرحت كم تمن يوهات كم رقبي سلازي اتي ناي سقا حساب ويكاتناي الشيطان حساب سي عين سحتونينا إلو تصحيف لنا له أوير كنكون يقبعنا ملكت كرقه لنا لك همتنا عاصو حمام زحامة مسي ملكت كرقه له قلتيف وتدعت فوس وسيدو كوحواتي وزوحة حممني لك عقومه أن إحنا ملكت كنرقه لنا ناي سقانا مشبع كنرقه لنا قلتيفنا أنت دا الريمنايو سقا نخوكوتنا أي كإليني እግዚአብሔር አምላካ ከሕግዘና ስለዚህ ዛ ምዕራፍ ሸውዓተ በዚኣቱ ውድእ ግን ኣብቲ ደጊምና ንሪኦ ኣብቲ ምዕራፍ 8 እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበረልና ግን ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና እዩ ኣብ ምዕራፍ 8 ምስከድና ክጅምር ከሎ ምዕራፍ 8 እንታይ ዝብል مبارس حجي نتوم بكريستوس يسوع زلوا خونني يبلو من إلي إزي جمر نزغسل نعو كريينا كاب كوننين كاب كل نجارن حرازو سألنا أملاخ شموي بارخ نلومي أبزي ودينا لنا حتصير صولت قبريمو كاو نابخاق حلف عبرين سابير أملاخ مسهلة حتى نيراتهم أوكي حري قويتا يسوس برخبلك بطعم دست بل كمان استت فمعرفت تدقما كمان سانس من فتوى تيا معرف شو عتزلس زبزح هنا كمان حطو زخوننا مالتيو ولا تمننتنا نرصع مالتي تي طبق يركا قليت كاين لها لأن أدزي أس كم زي حتى مقبارس ولا حتى مقبارس ولا كجبرو كنت زي دلي جن كجبر أنت دلي جن كجبر كألن مهناتو بناتو نجار سلازي كجبر سلازي كأل جن حنساب الرديت ناس كم زي تصدقي كنجبر كلنا خمس كريستيان يسمعنا مو أب دخام كلنا قلك عبك كم زي تي زلال ما هو ناس نواب كن بقى بناتنا خم زجبرنا كم تحقي يخوننا طبق كجبر كله بقى من استسمعتي ورس اندحرام حد خام تليجن بقى مملاس الليني بقى كموتي خطافي زبل الرديت علينا حجس ولا داقم استولد سبتري ولا حتى كجبر انجاي جبروني حجنا حق قدم حجن جبرنا برناس انجاي سلازي نجبرينا من السحنا نام مملاس زنطانا مالتيو مخنياتو حسب حتى سموت سلازو فنس ولا نتسغاناس زغرفو ነገር አለው አፍስጋ خازراي حجس أبدي أنا اشتيس أبرح تتبلنا كنت اللي خلنا ناس كم زعت حساس باناس
ከምኡ እንዳተሰማዕና ዲና ክንፅሊ ዘለናስ ወይስ በቲ ናይ ክርስቶስ ተዋሃበና ግን እቲ ሓጢኣት ግን ንዓኻ ከም ዘይግባኣካ ኣይግባኣንን ኢልካ ብርድኢት ኢኻ ክትፅሊ ዘለካ ወይ ከዓ እዚኣስ ንእሽተይ ክስታይ ኢልካ እንዲኻ ግን ኣጥምቕ ኣቢልካ ክትዛረብን ኣብ ጸሎትና ወላስ ትሪኦ ኢኻ ያ ጽቡቕ ኣለኺ ሕጂ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ስለ ዝበጻሕና ኢና ሕጂ ነዚ ከምዚ እንታይ ሽም ንገብሮ ዘለና እምበር ክጠቃለል ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ መጀመርያዊ ነጊርን ናይ ባዕላትና ንገብሮ ነገር ከም ዘይብልና ብሕጂ እውን ክሪኦ ኢና ገና ዋላ ሓንቲ ንገብሮ ነገር የብልናን ግን እንታይ እዩ ሕጂ ንሕና ብኢየሱስ እንተ ደኣ ከምኡ ኢልና እሞ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሙማቱ ከንቱ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ዋላ ሕጂ እውን ኮነ ሕጊ ናብ ሕጊ ከይንምለስ እዩ ዝኩሉ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ተወዲእ ኢልካ ከሎስ ናብ ሕጊ ከይትምለስ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ብዛዕባና ዝምልከት ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሞይቱ ወዲእ ኢልና እዩ እቲ ሓጢኣትና ዝመፅእ ዝሓለፈ ብሕጂ ዝመፁ ናይ ኩሉ ኣብ መስቀል ተኸፊሉ ንእግዚኣብሔር ጽድቁ ኣርዩ እግዚኣብሔር ቀጽዑ በቃ እንታይ ደኣ ኢልና ናይ እግዚኣብሔር ደቂ ኣምላኽ ስለ ዝኾንና ግን ንሰናይ ክንገብር ኢና ተፈጢርና ምክንያቱ ንወዱ ክንመስል ምስሊ ወዱ ክንመስል ስለ ዝተጸዋዕና ኩሉ ግዜ ካብቲ ዓላማና ንድሕሪት ከይመልሰና እዩ ትቐንዲ ነገር ዓላማና እንታይ እዩ እንተኢልና ንምስሊ ወዱ ንምምሳል እዩ ምክንያቱ ውሉድ ኣምላኽ ኢና ውሉድ ኣምላኽ ኮይንና ኢና ውሉድ ኣምላኽ ስለ ዝኾንና ከዓኒ ንወዱ ኢና እናመሰልና ንኸይድ ስለዚ ኣብ እንገብሮ ነገር ከም ዝበልክዮ ሎም መዓልቲ ደኺመ ከመይ ገይረ ክጽሊ ሎም መዓልቲ ከም ዝኾይነ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ከምኡ እንተኢልና ኣብ ርእስና ንምካሒና ማለት እዩ ብቅድሙ እውን ድሓንየ ጸኒሐ ለንቀነ ግን ቁርብተይ ደኺመ ከምኡ ዝበሃል የለን ኩሉ ግዜ ሓጢአተኛታት ኢና ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዝርከብ ጽድቂ ጸዲቕና መሰል ተዋሂብና መሰል ውልድነት ተዋሂብና ነቲ መሰል ውልድነትና ባዕላትና ክንድርብዮ ኣይግባአናኒ ማለት እዩ ንመሊሰ ኣኸውን ተስፋ ገበር እዎ መሊስካያ መሊስካያ ኦኬ ያ ሓጻር ጸሎት ገበር እሞ ካሕልፋ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ስለ ጸንሓና ተመስገን ጎይታ ስለተምህረና ዘለኻ ገና ኸኣኒ ስለተምህረና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንዓኻ ንበካ ኣለና ቃልካ ስለ ዝገለጽካልና እግዚአብሔር አምላክ ንሕና ድኹማት ክነስና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሞይትካ ስለ ሓጢኣትና ስለ ዝሞትካ ሓጢኣትና ኩሉ ስለ ዝተሰከምካ ጎይታ እግዚአብሔር ሓራ ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ከም ውሉዳት ኮይና ከኣኒ ጎይታ ከምቲ ንስኻ ትደልየና ኮይና ክንነብር መንፈስ ቅዱስ ሓግዘና ጸጋኻ ብዝሓልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን